Hello, Prikansa se Hornbill TV la Nagmeez Express. Manipur de Congress pra state la duita seats ena aro outer Manipur parliamentary seats te jitise aro ito moi party workers aro supporters khan Congress Bhavan Imphal de celebrate kuria shuru hoise. Outer Manipur seat te INC candidate Angomcha Bimol Akoijam bra 1,06,355 votes bra jitise aro outer Manipur seat te INC candidate Alfred Kangam S Arthur bra 82,539 votes bra jitise. PCC President K Megachandra party jitaela upor kotha korea homoy kuise State Congress laga first priority do Manipur de gondogol jai thakya मामला resolve kurbules Megachandra kuise manukan BJP के खिलाफ कुरे इतुनिमिदे Chief Minister N Biren Singh do BJP के हराई दिया moral responsibility लोइगना Chief Minister ला post pra हटी जाबो लगे कुसे Yes, for this inner seat and outer seat, this inner seat is basically in the valley area and this outer seat is in the hill area. So now from the reliable source, the both seats are leading by the Congress party. Yes, so it will be almost completed the counting. So shortly the certificate will be getting. For the outer seat, earlier it was leading by the NPF. So because it is the valley area in the outer seat like Khangabok SC or something like Hairok SC was not counted. So because of that, the NPF was leading. So now at the end of this counting. This overall counting, so this our Congress party is leading now. Yes, that is also there's on the part of the elections. Yes, he has to resign on moral ground. That is another aspect of the moral responsibility of the present government. On the other part, we have already in the manifesto that these present governments led by Honorable Chief Minister Sri N Biren Singh should be replaced or due to the responsibility of the present violence in Manipur. That was in the manifestos of the Congress party. That is right questions. No, we are expecting since the beginning of the election process that we always think for these unfair means like corruptions, and also the responsibility of the present violence. This government should take the responsibility of the present violence here in Manipur. It has been completed 1 year, and now still the violence is not settled now, and also that is other parts, and also. In general, the administration is totally failed. So, like the problems of youths, I extend my thankfulness to all the entire people of Manipur for voting to the Congress party and their India blocks. As the entire people of Manipur also come to understand that. So, whatever the ideas and the ideologies of the Congress party, that without having these unfair means and without any corruptions, people voted for that. Especially, I once again thanks to the entire people of Manipur. Thank you, John. नागालैंड दे আজি एकता हिस्ट्री बनाइसे 25 साल पीछे दे इलेक्शन जीती ना 1999 पीछे दे আজি कांग्रेस पार्टी रा एमपी इलेक्शन जीती लुइसे আজি लोकसभा इलेक्शंस ला वोट काउंटिंग कुरिया दे कांग्रेस पार्टी ला कैंडिडेट एस सुपुंगमरन जमेर बा 50,984 वोट्स बरा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कैंडिडेट डॉक्टर चुम्मेन मुरी गे हराई दिसे नागालैंड बरा 3 ता कैंडिडेट डॉक्टर चुम्मेन मुरी सुपुंगमरन जमेर आरो हाइतंग तुंगो खिलिसे लोकसभा दे नागालैंड ला एकता सीट काटे
Iතුদে Jamerbra 4,01,951 votes paise, Muribra 3,50,967 votes আৰু Tungobra 6,232 votes paise. Itu homoy Nota Devi 1,646 votes থাকা দেখি পাইছে। জানাই দিব আসংবা সাংতম স্টেট প্রা লাস্ট কংগ্রেস এমপি থাকিছে। ইতু পিছিতে কংগ্রেস পার্টি প্রা কুনবি পার্লামেন্টে স্টেট রিপ্রেজেন্ট করিয়া নাই। নাগাল্যান্ড স্টেট অ্যাসেম্বলি দেবি কংগ্রেস লাগা এমএলএ একতা বি নাই। We have to wait for some time. Okay. Can you just give us bites because you're still waiting for your Yeah. necessary documents, na? Right. Yeah, dear. Sir, to apni laga itu ultimate victory in terms of 50,000 difference votes, na? What would you like to say on your win, sir? Actually, I'll really like to thank our leader, this Kargi, and then the Rahul Gandhi, and then the Vinod Gobalji, because they had a yatra, and while having a yatra, they came to know the problems of our state, and they have really shared their sentiments with our people, and that was a direction given to us that they are seriously going to implement the problems which our citizens are facing problems. So we shared that one, and then we have also promised, and accordingly our high command, AICC, they have voted in our manifesto also. So with that it has worked. So it is a responsibility of the Congress party to implement, to deliver to the people. Sir, the Congress hasn't been in power for very long here in the state of Nagaland. Yeah. Now with your win, how do the party plan to reconnect with the people here? We are still more to work. We have to go down to the grassroots people, and we have to deliver the confidence to the grassroots people, so that we'll work out together and we all should be in the same boat. So you alone have defeated 60 MLAs in 7 political parties. How are you feeling on that? No, actually, I'm so grateful to the people of the state, because their wisdom, their understanding was much wider than our political leaders. So do you think that this is, this is the mandate that the people have given to you? Do you think this is a pure sign of the people's, not accepting or not happy with, a government that is opposition? This is clearly showing that they need a change. So we have to go accordingly to make as a change in our state. Sir, what campaigning strategy of the Congress do you think has worked for your party this time? Actually, we all were together with the grassroots level peoples, and then there was issues, because issues which was burdening, and especially our people wanted to have a democracy in our state, and especially people came forward to save the democracy, as well as to protect the equality between the minority and the mainland, everything, that there was the issues. And then as a Christian state, we are dedicated, and then the people of the state shown their responsibility, that they are the true and the simple people of the state. So the central leaders have already declared that you will be given a cabinet berth if India Bloc comes to power. So does that still stand? That since the word was made, they have given the commitments. No, it's up to them, and then the people will definitely expect for that. How happy are you on defeating a tough contender? No, actually, it is issue based. Otherwise, my friend Dr. Chamberlain was equally a very noble and humble person. So it was issue based only. Otherwise, not as a person concerned. And with your win, what is the immediate thing that you will be taking up? As we have promised, and as we have laid down in this manifesto, it is given the promise, so I have to work according to that, what I have committed to the people. Can the people expect that this will be a turning point for the Congress party to regain, Yeah, definitely, because we have to work hard. We have to deliver the justice to the people. So now it is up to the people that whether we are doing right thing or the wrong thing.
right, sir. A lot of the voters have pointed out that one of their main reasons for not voting for the the ruling party, the BJP and DPP, sir, they say that one main reason is religion, saying that the minorities, considering the Christians, they are being neglected, sir. So how do you think that is the case, and if so, how are you going to present it before? Yeah, as a Christian, we always consider everyone in the, whether it's the mainland or in the northeast or in our state, we consider it as brothers and sisters. So when the brothers and sisters are having a problem, definitely it hurts the sentiments of among the Christian families. So that was another stand where they want, because the Christians are the peace lovers, we don't want to make any differences among the brothers and sisters. So that is the main agenda where the people has come forward. Any message to all the electorates of Nagaland? Yes, in fact, I'm so grateful to the electoral of the state that they have given the mandate to the party. So I'll give the assurance to the people that without any differences, the Congress parties will try to work out for the development and for the interest and the welfare of the people. Thank you. The Mahindra XUV 3XO. Lok Sabha elections 2024 the Nagaland Congress Party bra huge margin bra jitise. Topor ex MLA 26 Auleng den Toshipok bra Hornbill TV lo de party jitia laga uporte kotha koise. Ita ground report sab. কানে খব এক্স এমএলএ কোনটো 26 আউলেন্ডেন কনস্টিটুয়েন্সি লাগা থাকিছে ইতিয়া মখান লগতে হৰ্ণবিল টিভিতে তাই নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ শেয়াৰ কৰিব স্যাৰ একটা হিউজ মখান ভিক্টৰি কব নাগালেণ্ড লাগা একটা হিষ্ট্ৰী ইতিয়া আপুনি একজন ফৰ্মাৰ ইয়াতে এমএলএ থাকিছে আপুনি লা পইণ্ট অফ ভিউ কি হ'ব ফাৰ্স্ট টুৱাৰ্ডছ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি First of all, আমি ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে for this excellent result. আৰু আমাকান মুককচং ডিস্ট্ৰিক্ট এতিয়া 26,953 ইটো লিডিং হৈছে আৰু আমাকান কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ্ছ কান বেছি ভালকৈ কাম কৰিছে একচুৱেলি উই ফট উইথ 60 MLAs কংগ্ৰেছ তো একজন MLA বি নাই হ'লে বি মানুহগান কংগ্ৰেছ মৰম কৰা মানুহগান সব মন ঠিকনা কাম কৰা নিমিত্তে ইটো ৰিজাল্ট মান ভাল পাইছে আজি আমাগান মকচং ডিস্ট্ৰিক্ট পুৰাটো একদম ৰিজাল্ট ভাল ওলাই কিনা পঠাই দি আছে আৰু অভাৰঅল হল নাগালেণ্ড টিভি খবৰটো ভালহি শুনি আছে so we hopeful that it will come out in a very good flying color কিতিয়াবা আপুনি অলপ হলেবি ভাবনা কৰিছিল না এনেকা একটা সিনাৰিও আহিব কবিনে ইমান একটা ডাঙৰ পাৰ্টি একটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি ইমান ডাঙৰ একটা এটমস্ফিয়াৰ বেছিভাগ জাগতে বিজেপি লাগা এতিয়া মেজৰিটি আছে instead of that আজি নাগালেণ্ড একটা হিউজ ভিক্টৰি মখান কব কিতিয়াবা এক্সপেক্ট কৰিছিল না এটা ইমান ডাঙৰ পুৰা জিতিব গুণাটো এক্সপেক্ট তো টাকা নাই অলৰেডি তো সব ঈশ্বৰ লাভ প্ৰগ্ৰাম আছে আমাগান ইমান হয় পাৰাটো আমাগান পাৰিব অলৰেডি ইমান ডাঙৰ মাৰ্জিন পুৰা পাৰিব তো এক্সপেক্ট তো কৰা নাই স্যাৰ সেন্ট্ৰেল টিভি বিজেপি গভৰ্নমেন্ট থাকা টাইম দে কংগ্ৰেছ লাগা কোনটো কোৱালিটি কাৰণে আজি আপুনি খানলা পাৰ্টি কে মানুহ আৰু মনতে আনি লৈছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো কিলি ভাল লাগে গলে ইটো সেকুলাৰিজম ইটো কাৰণে আমাগান কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো ভাল লাগে হয় আগে টিভি আপুনি খান ভাল ৰিজাল্ট আৰু এক্সপেক্ট কৰিব হয় আগে টিভি আৰু ভাল 26 তে আপুনি খান আৰু ইলেকচন আহিব ইটো ষ্টাৰ্টিং আছে চেঞ্জ ইজ কামিং ito amagan we are hoping that this is the beginning change is going to come in Nagaland aru ito kun XMLA 26 aunelen laga thakise tai koase ito just the beginning aru 2026 te election ahibole ase ito time te aru ekta political atmosphere change hobo we hope etia Nagaland laga scenario ki ase central laga ki ase sob manu jani ase further results karne sai thakibi Hornbill TV me reporter Deep Soikia from Mokokchung DC office Samla Cabinet Minister और SC Reserve Silchar Lok Sabha seat BJP candidate Parimal Sukla Debra tai laga सबसे rival गे हराई दिसे Indian National Congress ला सूर्यकांता सरकार गे 3 lakh votes ब्रा
মিডিয়া মানুহে কথা কোৱা সময় তাইব্ৰা কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লা ভোটাৰ্ছ খানগে গ্ৰেটিটিউড এক্সপ্ৰেছ কৰিছে আৰু কৈছে কি ৰিজন লগা ইস্যুজ তো পাৰ্লিমেণ্টে লৈ যাব কৈছে। আমার শিলচর লোকসভার কাউন্টিং প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ত আছে। এতিয়াও প্রায় 3 লাখ ভোট কাউন্টিংয়ের বাকি আছে। এই মুহূর্তত আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রায় 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি আগুৱাই আছো আৰু যেনেকুৱা আমি ভোটের যে গতি আমি দেখি আছো ইয়াতে হয়তো 3 লাখের ডিফারেন্সে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজয় সাব্যস্ত করিব। এই মুহূর্তত আমি ইয়াতে থিয় হই আমার শিলচর লোকসভার যিমান ভোটার্স আছে ভোটার রাইজ আছে তেওঁলোকৰ প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাইছো, আমার কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর লগে লগে আমার দলের যিসকল বুথ স্তরের পৰা আরম্ভ করি রাজ্যিক রাষ্ট্রীয় স্তরের নেতৃবর্গ তেওঁলোকক আমি আন্তরিকতাৰে আমার শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা যাচিছো। তেওঁলোকৰ কারণেই আমার ইয়াতে জয় সাব্যস্ত হব আজিৰ দিনত। এতিয়ালৈকে আমি হৈছে কথাটো ক'ব পৰা নাই কারণ এতিয়াও প্রায় 3 লাখ ভোটের কাউন্টিং বাকি আছে। কিন্তু যেনেকুৱা ভোটের এটা ট্রেন্ড আপোনালোকক লক্ষ্য কৰিছে প্রতিটা রাউন্ডত আমার 30, 40, 50, 60 হাজারকেই আমি আগুৱাই আছো। কাজেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় ইয়াতে নিশ্চিত হব আর আমি ইয়াতে থিয় হই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি পরম শ্রদ্ধার শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের রাইজক আমি শ্রদ্ধা যাচিছো, কৃতজ্ঞতা যাচিছো। নিশ্চয় আমি কাছারের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে আমি ইয়াতে জয় সাব্যস্ত হওয়ার পাছতে, কারণ কাছার আমার রাজনীতি দীর্ঘদিনীয়া রাজনীতি, যদিও আমি এটা সমষ্টি কেন্দ্রিক আমি রাজনীতি করেছো, রাজ্যের ভিতরতে আমার রাজনীতি সীমিত আছে। যে এই ক্ষেত্ৰত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের লগতে এই আমি প্রথম আমি যাম আৰু আমার শিলচর সমষ্টির কারণে শিলচর পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির কারণে বা বরাক উপত্যকার কারণে আমি প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করিম যিমানখিনি পাৰোঁ দেহে মনে লাগিয়ে আমি চেষ্টা করিম যাতে আমার এই লোকসভা সমষ্টির কারণে এই লোকসভা সমষ্টি এটা প্রেস্টিজিয়াস সমষ্টি হয়। আপোনালোক জ্ঞাত ইয়াতে উন্নয়নের বিভিন্ন কাম আজিৰ মুহূৰ্তত পাইপলাইনত আছে, যদিও আমি সরকারত আছো কথাখিনি আমার জানা আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম বহুতখিনি হৈছে, বহুতখিনি হ'বলগীয়া আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আজিৰ দিনত নিবনুৱা সমস্যা আপোনালোক জ্ঞাত। এই নিবনুৱা সমস্যা খালি আমার সরকারের ফালৰ পৰা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব নহয়। কিন্তু আমি হয়তো বা PPP মোডত হোক বা বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির জৰিয়তে যেনেকুৱা আমার জাগিৰোডত আমার সেমি কন্ডাক্টরের এটা কোম্পানি টাটাই আরম্ভ কৰি আছে। ইয়াতে বহুত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক ইয়াতে সংস্থাপন হ'ব। ঠিক এনেকুৱাই কিবা কোম্পানি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোম্পানিৰ লগতে কথা কৈ যদি আমি ইয়াতে নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থান দিব পাৰোঁ ভাল হয়। লগতে আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ কাম বাকি আছে, গোটেইখিনি আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ब्रा ट्यूसडे दिन কৈছে कि लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लगा अगेंस्ट ए क्लियर मैंडेट আছে কিন্তু তাই লগা মরাল আৰু পলিটিক্যাল ডিফিট আছে কৈছে। ইটো ইলেকশন রিজাল্টস তো জনতা লগা রিজাল্ট আছে কৈছে। তাখান ক্লিয়ার আছে कि ইটো मैंडेट তো মোদি লগা अगेंस्ट আছে কৈ কিনা मल्लिकार्जुन खड़गे ब्रा কৈছে पार्टी कलीग्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी खान लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं
इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। तो इदु आसे इतेला बुलेटिन काने और अलग अलग खबर काने साइड हॉर्नबिल टीवी। गुड बाय।